Shalom brothers and sisters, praise God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Naomi Njeri, nimeokoka. Kristo ni Bwana katika maisha yangu, amenilinda, amenihifadhi. Natumai hata wewe mahali ambapo uko ubuheri wa afya, Bwana amekulinda. Na nakukaribisha kwenye kipindi cha siku ya leo tukaweze kujua ni nini Bwana anasema tena katika maisha yetu. Tukaendelee kuijenga imani yetu siku baada ya nyingine, na kama kawaida huwa tunasema ya kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Siku ya leo mpendwa, ningependa tuangalie topic about time and season, majira na nyakati, na zote ni Bwana ambaye aliziweka. Ningependa kwanza, kabla tujaenda sana, tungependa kuelewa ya kwamba ndio Mungu akuweke katika ulimwengu huu. Hakukuweka kwa bahati mbaya, hakukuweka bila kukusudia jambo lolote. Alikuweka kwa sababu ya makusudi yake, na ni wewe tu inafika mahali utaelewa kuhusu majira, unastahili kufanya nini kwa majira gani na wakati gani, na hapo utakuwa unaishi kufanya assignment ambaye Bwana amekuleta kufanya katika ulimwengu huu. Kwa hivyo jua ya kwamba majira na nyakati yamewekwa na Mungu, lakini inatutegemea sisi tutafanya aje kuhusu hiyo majira na nyakati ambaye Bwana ameweka katika maisha yetu. Mpendwa, tukaweze kuangalia maandiko kwenye kitabu cha Mhubiri 3 mstari wake ni wa kwanza. Maandiko inasema ya kwamba kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Maandiko inasema ya kwamba that kila jambo kuna majira yake. There is season for everything under the sun. In this world kuna season katika ulimwengu huu, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Hakuna kusudi lolote chini ya mbingu ambaye haijapangiliwa katika wakati na majira ya Mungu. Mpendwa, ni vizuri kuelewa ya kwamba majira yote ambayo tunapitia na wakati wote nyakati zote ambazo tunapitia yanajulikana na Mungu. Haijakuja tu bure, bali Bwana anafahamiana nayo. Inasema ya kwamba verse 2, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Maandiko inasema ya kwamba kuna wakati ambapo ulizaliwa na pia kuna wakati ambapo utaondoka. Lakini siku ya leo ningependa tuangalie ya kwamba katika hiyo ni wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa ama wa kuondoka ulimwenguni, lakini kuna majira katikati ya wakati mmoja na wakati mwingine. Tutaangalia katikati ya majira ya kuzaliwa na majira ya kuondoka ulimwenguni, kuna hizo some of the things ambazo tunastahili kufanya katika majira hiyo, in that gap ya kuzaliwa na kuondoka. Maandiko inasema ya kwamba wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Maandiko imebainisha ina, najua ya kwamba kuna mambo tena mengi sana ambayo wewe pia unajua ya kwamba ni majira na wakati ambayo umekuwa ukipitia. Maandiko imeweka dhahiri kila kitu kina wakati wake, ya kwamba when you are in a certain season katika maisha yako, ujue ya kwamba hiyo season utaishi katika the same season. Kama kuna wakati ulizaliwa, ni dhahiri kwamba kuna wakati utaondoka ulimwenguni. Na mpendwa, ningetangulia kusema ya kwamba kuna wakati ambapo Bwana ameplan kukuweka katika ulimwengu huu. Usiongoje kwamba tu unangoja hiyo wakati tumesema ya kwamba ulizaliwa na utakufa. Kuna assignment ambaye Bwana ameweka ukaweze kufanya katika season na nyakati, kabla hujangoja hiyo wakati ambaye maandiko inasema ya kwamba ya kuondoka. Kwa hivyo mpendwa, ni lazima
lazima uelewe assignment yako, kile ambacho unastahili kukifanya katika majira ambaye bado ungali hai katika maisha hii. Unajua ya kwamba wakati ambapo mtu amezaliwa ama mtoto mdogo amezaliwa, maandiko anasema katika kitabu cha Yeremia ya kwamba hata kabla hatujazaliwa, in your mother's womb, Mungu alikujua. Kumaanisha kulikuwa na maisha ambayo ilikuwa inaendelea katika tumbo la wazazi wetu. Na hivyo baada ya kuzaliwa, hata ukiona mtoto mdogo 1 month or 1 day, jua ya kwamba ameanza assignment yake katika maisha, the first day ambaye alikuletwa katika ulimwengu huu. Ndio maana wapendwa, ni vizuri saa zingine hata wakati ambapo umepata mtoto wako, uelewe kwamba ukaweze kukaa na yeye na kumdirect kwa assignment ambaye Mungu ameelekeza katika maisha yake. Unapata ya kwamba mtoto anapoendelea kugrow katika hiyo majira na season, kuna wakati ataanza kukaa chini, kuna wakati atatambaa, kuna wakati atasimama, na kuna wakati atatembea. Na hiyo inakuonesha ya kwamba katika kila step, katika kila hatua katika maisha yetu, tunastahili kuwatch sana wakati na majira ambazo tuko ndani. Mtoto ambaye saa zingine unaonanga mtoto ambaye amekaa chini na hata hataweza kutambaa, na hiyo majira haikumruhusu, unapata ya kwamba ameamka na ameanza kutembea directly. Kuna watu ambaye Mungu anaspidisha timing na season katika majira yao, na hiyo tunaona kwa day to day life. Mpendo, hata ukiangalia katika ulimwengu hii ambaye tunaishi, tuna nyakati katika our environment, in our ecosystem, we have season and time. Hauwezi panda mahindi wakati ambapo ni wakati wa kuvuna, kwa sababu wewe kama binadamu, Bwana amekupatia uwezo wa kujua ni wakati gani wa kupanda na ni wakati gani wa kuvuna, kama jinsi ambavyo maandiko katika Mhubiri imesema. Ni vizuri kuelewa wewe kama mwanadamu ambaye Bwana amekuweka katika ulimwengu huu, kuishi katika majira na nyakati. Nilikuwa ninasema ya kwamba hawezi panda mahindi katika wakati wa kuvuna. In the time of harvest, huwezi ona mtu amevuna na anapanda immediately mahindi. Unapata ya kwamba kuna wakati utaipatia, wakati utaangalia mvua inataka kushuka, ndio unaweka mbegu yako katika ardhi. Mpendo, hata na sisi katika maisha ambayo tunaishi, kuna wakati ambapo Bwana anataka tusome na mambo ambayo yanatendeka katika our day to day life. Na pia nikaona hawezi panda maharagwe wakati wa kupanda. Kuna wakati wa kupanda maharagwe na kuna wakati wa kupanda hata mchungwa. Unapata ya kwamba kuna season. Maharagwe ni kitu ambayo inamea haraka. Unapata ya kwamba ukiliweka katika shamba, baada ya miezi 3-4 tayari unaenda unavuna. Na unapata kitu kama mahindi ina take time. Kwa hivyo mpendwa, nimekuja kukuambia ya kwamba katika safari ya maisha, elewa kuna wakati na majira ya kila kitu. Kuna mwingine ambaye anachukua time kidogo ili akaweze kuachieve kile ambacho Bwana amekiweka katika maisha yake, na kuna mwingine utatake time. Haijalishi kana kwamba utachukua muda, haijalishi kwamba hautavuna kile ambacho umepanda, ina take two time. Ujue ya kwamba maharagwe inavunwa kwa miezi 4, ili hali mahindi up to December, na unapata ya kwamba wengine wanavuna, inachukua time. But at the end of the day, hata kama atavuna katika mwezi wa Disemba, utapata lazima awe na mavuno kamili ambayo Bwana alipanga atapata. Mpendo, ningependa kukueleza ya kwamba usiangalie na usitamani majira ya wengine. Kuna wakati ambapo mchungwa, wakati utajifananisha muhindi, mbegu ya mahindi na ile seedling ya machungwa wakati inapandwa, utapata ya kwamba machungwa ita take time, but at the end of the day utapata hiyo machungwa itatoa matunda mingi sana, na matunda tamu ambayo itazalika katika seasons nyingi sana bila kung'oa ule mti wa machungwa. Na wakati wa mahindi utapata ya kwamba hata kama inachukua season kidogo ili kaweze kumea mhindi, unapata ya kwamba ni hiyo season ikifika, wanavuna kila kitu na wanaondoka. Mpendo, ningependa uelewe ya kwamba hata kama
kama umechukua muda na nyakati unaona kana kwamba haujadelay, jua ya kwamba ni Bwana anakutengenezea. Ni yeye amepanga majira na nyakati ambazo tunastahili kuishi, na ni nini tunastahili kuishi tukifanya katika wakati huu. Wewe ambaye bado hauna kazi, usiangalie useme ya kwamba nitaishi hivi mpaka lini. Elewa kuna wakati wa kukosa na kuna wakati wa kupata. Hata katika ndoa kuna wakati ambapo vurugu hutokea katika ndoa. Kwa sababu gani? Yawenda kuwa ulioleka wakati ambapo yule mume alikuwa na mali nyingi, lakini baada, because there is season in life, wakati kuna utele na upungufu, wenda ikawa wewe uliolewa wakati wa utele. Ninakuomba mpendwa ya kwamba katika upungufu, elewa kwamba Bwana hajakuacha. Anaendelea kukufunza ya kwamba kuna nyakati na majira, na nyakati na majira hufanyika katika kila mtu katika ulimwengu huu. Times and season happens to everybody under the sun. Chini ya mbingu kila mtu ambaye anaishi katika nyakati na majira. Hakuna mtu mmoja ambaye atakwambia kwamba aliamka siku moja na akapata kila kitu ambacho ako nacho sasa kwa siku moja. Ili take step by step. Kuna wale ambao wanapenda miracle, wanataka zile baraka tu za miujiza ama mali miujiza. Sisi huwa tunasema ya kwamba popcorn miracle, ile yenye unaweka tu dakika moja umepata vitu mingi. Mpendwa, elewa kwamba kuna steps in life. Vijana tuelewe ya kwamba kuna steps in life. Hakuna shortcut katika maisha ambayo tunaishi. Wewe elewa ya kwamba kama utalia leo, maandiko inasema ya kwamba kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Jua ya kwamba season moja haitakuwa milele. Wenda ikawa umelia miezi na miezi, wenda ikawa umeomboleza miezi na miezi, lakini nakuhakikishia ya kwamba furaha yako na kicheko yako iko njiani, maana Bwana ni Bwana wa nyakati na majira. Hawezi acha utateseka kwa muda. Katika hiyo majira ya kulia, kuna jambo ambalo Bwana anataka ukaweze kulisoma. Usikubali kutoka katika season kama ujaelewa ni nini Bwana alikuwa anataka na maisha yako. Wewe kaa katika hiyo season hadi ukaweze kujua ni nini Bwana alitaka kukufunza katika hiyo season ambayo unaishi katika jina la Yesu Kristo. Tusikuwe watu wa kuondokea haraka. Wakati ambapo unaona changamoto imekuja, ujue ya kwamba ni wakati mdogo tu. Kwa wakati mwingine Bwana ataweka furaha katika maisha yako. Uelewe tu kungoja katika majira na nyakati. Wakati mwingine unapata ya kwamba kile kitu ambacho unakishika katika mikono yako, unapata inakuwa wasted. Unajaribu kujenga lakini haijengeki. Unajaribu kuokoa kitu lakini unapata badala ya kukiokoa ndio unakipoteza. Ninakwambia mpendwa, katika hiyo hali ya kupoteza kuna jambo Bwana anataka usome. Wewe mpendwa, usitoke katika hiyo season mapema kabla ya wakati. Utapata ya kwamba umevuna zao ambalo halijakuwa tayari katika season hiyo. Mpendwa, vumilia, there is season in life. Kuna wakati mwingine utapata ya kwamba umechoka, hauwezi kuendelea katika maisha hii, hauwezi kuendelea katika safari hii. Ninakwambia ni wakati tu, lakini wakati unahisi kwamba umechoka, wakati unahisi ya kwamba kukata tamaa, jifunze ni nini Bwana. Uliza Bwana ni nini wewe unataka nisome katika nyakati hii, maana baada ya hiyo ukisoma, Bwana atakutoa katika hiyo wakati wa kusikia kana kwamba usikii kuendelea na kukupeleka katika hali ya matumaini katika jina la Yesu Kristo. Tumejifunza sana na watumishi wengi katika maandiko ambao walielewa nyakati na majira. Unapata ya kwamba Ayubu, kuna wakati mali yake yote ikakuwa destroyed, watoto wake wakakufa, mifugo wakakufa, lakini Ayubu ukisoma Ayubu utapata ya kwamba alitaka sana kuinquire from God. Anaweza kuwa amefanya nini katika ulimwengu huu ili akaweze kupitia ile wakati na season ambazo zilikuwa ni ya kupoteza. Na maandiko inasema ya kwamba wakati ambapo Ayubu alivumilia katika ile season ambayo Bwana alimweka, tunasoma baadaye ya kwamba Ayubu aliweza kurejea
atarejeshewa mali yake 100%. Ya kwamba wakati ambapo unavumilia, usikae tu ukivumilia na ujui unavumilia aje. Uliza Mungu, je, katika hii season wewe uko ndani? Na ni kweli Mungu ni mwaminifu. Kama Ayubu angeweza kuenquire Mungu, utapata katika Ayubu kuna maswali mingi sana aliweza hata kumuuliza Mungu. Akaanza kusema, kama ni kwa utakatifu mimi nimetembea, kama ni katika haki mimi nimetembea. Akaanza kuwa anaongea. Lakini tunaona ya kwamba katika ile season Ayubu hakucomplain ili na kukata tamaa. Alinquire from God about the season that he was passing through. Hata wewe mpendo, nakwambia ya kwamba the season that you are in right now, inquire from God na ukaweze kutulia. Mungu ambaye alimpatia Ayubu double portion ataweza kukupatia hata na wewe katika jina la Yesu Kristo. Kuna wakati mwingine unakosa chakula, na unapata ya kwamba kuna wakati wa kuvuna. Unapata ya kwamba wakati wa kuvuna chakula inakuwa kwa utele, na unapata ya kwamba baada ya muda, before the season ya kuvuna tena, kuna that season ambayo utakaa unaweza kuwa umetumia ile ambayo ulivuna na ikafika mahali kaisha. Bwana anakufunza kungoja katika hiyo season, anakufunza kumtumainia katika hiyo season, ili ukaweze kungoja tena katika ile season ya mavuno. Hakuna siku utapata ati mtu amevuna January, amevuna February, amevuna March, amevuna April. Kuvuna unavuna kama ni December mahindi, unapata tena mpaka next year mwezi wa November to December unapata mavuno ya mahindi. Na sisi tunataka tuvune. Ni lini utasoma kwamba kuna season ya kukosa wakati ambapo utataka uvune kwa kila wakati? Hivyo wewe elewa tu, na usiseme ya kwamba Mungu amekuacha katika season ya upungufu. Usiseme kwamba Mungu amekuacha katika season ya kilio. Bwana yuko pamoja na wewe. Na baada ya kilio, maandiko inasema ya kwamba kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Baada ya kilio, Bwana atakupatia furaha katika jina la Yesu Kristo. Hivyo mpendwa, elewa nyakati na majira ambayo uko ndani katika jina la Yesu Kristo. Ukiangalia hata katika familia ambazo tunaishi, kuna wakati wazazi wetu walikuwa na hard time ya kutusomesha. Wende ikawa mlikuwa kama ni 4 ama 5 hata 10 katika familia. Unapata katika ile hali ya kulea, unapata wazazi wanakuwa na struggles ambayo siku ya leo wewe uko nayo katika ile hali ya kulea. Unapata ya kwamba maybe kuna wa form 3, maybe kuna wa form 2, kuna wa class 8, kuna wa grade 4 na ade kuendelea chini. Unapata huyu anataka na kuhimiza ya kwamba hiyo ni season ambayo uko ndani. Baada ya miaka zingine 10-15 watakuwa wamekuondokea, na utakuwa katika season ya kungoja baraka za Mungu kupitia watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Hivyo mpendo, usikufe moyo. Usiseme ni siku gani mimi nitaishi maisha mazuri. Saizi mimi hata pesa yangu ikai katika mikono yangu. Ikikuja leo ni rent, ikikuja ni school fees ya watoto, ikikuja ni chakula, hata mavazi haujikumbuki. Ninakwambia mpendwa, elewa majira ambayo uko ndani. Elewa nyakati ambazo uko ndani. Na Bwana ambaye ni Bwana wa majira na nyakati atakusaidia kukuvukisha katika kivuko kingine, na utaweza kufurahia katika jina la Yesu Kristo. Unapoangalia jinsi ambavyo hii maandiko imepangwa, inaanza isipokuwa tu kuzaliwa, ndio inaanza vizuri. Ukisoma hii nyingine yote, ukisoma kwanza kuanzia verse 2 inasema ya kwamba kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Kuna wakati wa kuua na wakati wa kupoza. Unapata ya kwamba mara mingi unapata ya kwamba hardship ndio huwa zinatangulia katika season, lakini utakapovumilia hardship in that season, Bwana atakupeleka katika season ya kicheko. Wengine wametangulia season za kufurahia. Jua ya kwamba wakati season ya hardship itakupata, usikufe moyo, usipoteze matumaini, usimkane Mungu wako. Jua ya kwamba yeye aliyekupatia utele bado kumekuwa na upungufu. He's the same God ambaye anaelewa season, na utapata katika jina la Yesu Kristo.
Maandiko inaendelea kusema ya kwamba kuna wakati wa kutupa mawe na kuna wakati wa kukusanya. Ndo nimesema ya kwamba there is time. Unapata ya kwamba kile ambacho yuko katika mkono yako akitulii, umepeana sana. Hiyo nimeongelea kuhusu ambaye bado wanalea watoto. Unapata ya kwamba umetawanya kile ambacho yuko katika mkono yako. Yes, you are doing a nice job. Yes, you are getting a nice salary. Lakini ikifika katika mkono yako, unapata ndio hii serikali inangoja yake, unapata shule inangoja yake, unapata chakula kwa nyumba, unapata mavazi, unapata na projects zingine ambazo unafanya. Unapata ya kwamba umetawanya kile ambacho kiko katika mikono yako. Maandiko inasema ya kwamba kuna wakati wa wakati mawe inatawanywa na kuna wakati wa kukusanya. Wewe usitoroke ama usijifiche wakati wa kutupa mawe, useme hii mimi sitaweza. Na unapatanga wengi katika hiyo hali ndio wanajiweka katika ulevi, wanajiweka katika utumizi wa madawa za kulevya. Unapata ya kwamba ili wakaweze kuondokea hayo majukumu, ili wakaweze kuondokea hiyo season, lakini badala ya kuondokea ndio wanakwanga wamejiweka ina hardship mara mbili. Maana hata ile siku ambaye ni ya kukusanya mawe, atakusanya gani wakati ambapo alistahili kumlipia mtoto school fees, akajificha katika hali ya pombe, hajalipa school fees. Unapata huyo mtoto amehangaika. Mimi nakwambia mpendwa, vumilia. Maandiko imesema kuna wakati wa kutawanya na kuna wakati wa kukusanya. Wewe usiogope wakati ambapo hela zisimami katika mikono yako. Hata katika savings zako unapata ya kwamba you are saving kidogo sana, kwa sababu mambo ni mengi yanakuangalia. Inafika siku Bwana atakukumbuka na itakuwa ni wakati wa kukusanya katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo usikufe moyo. Elewa tu ni season ambaye imekuja katika maisha yako na itapita, na ukimwamini Mungu ambaye ni Mungu wa majira na nyakati. Maandiko inasema ya kwamba kuna wakati wa kukumbatia na kuna wakati wa kutokumbatia katika maisha. Kuna wakati ambapo unasikia kwamba una raha katika moyo, unasikia kwamba kuna wakati ambapo unajisikia vizuri katika maisha yako, na kuna wakati mwingine hata unasikia kana kwamba, na hata siwe kusikia, unapata ya kwamba watu wamekutoweka, wale ambao walikuwa na kufariji, wale ambao walikuwa wanakupatia amani na furaha katika moyo wako. Kuna wakati utakuwa nao kwa utele, na wakati mwingine inafika wanakutoweka, wanakuacha. Hiyo ni ukielewa ukielewa season and time ambaye Bwana ameweka, utasimama katika hizo nyakati katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, nimekuja kukusaidia ya kwamba katika nyakati zote na katika majira yote bado unaweza kusimama, bado hauwezi kumkana Mungu, kwa sababu ni yeye anaelewa. I have come to make you understand that in times and season of everything you can still believe in God, you can still maintain your relationship with God, na yeye atakusaidia katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, elewa kuna wakati wa utele, marafiki watajaa katika nyumba yako, itakuwa ni party after party. Lakini tena kuna season nyingine, maana baada ya utele kuna upungufu. Hiyo wakati wa upungufu, elewa hakuna rafiki anapenda katika upungufu. Watakutoka, watakuondokea, you will be alone. Na katika hiyo nafasi ya kukua alone wakikuondokea, Bwana tena atakuwa kuna jambo anakufunza katika hiyo loneliness katika jina la Yesu Kristo. Kuna wakati mwingine unasikia kana kwamba ya kwamba hata watoto wako wamekusumbua, ya kwamba hawakupatia amani katika nyumba yako. Ninakwambia ya kwamba wewe endelea kumwamini Mungu katika hayo majira na nyakati, na Mungu wetu atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Ya kwamba kuna wakati na majira nyingine ambayo watoto the same watafanyika wa furaha katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Maandiko inasema ya kwamba kuna wakati wa vita na wakati wa amani. Mpendwa, hata katika maisha ambayo tunaishi, even in the country, unapata ya kwamba kuna majira ambaye taifa linajawa na amani kwa utele. Jua kwamba katika hiyo season bado kuna jambo Mungu ananena, na kuna wakati ambapo taifa linakosa amani, inajawa na vita, confusion, misunderstanding. Unapata bado katika hiyo hali ya misunderstandings na vita, kuna jambo Bwana bado anazidi kunena katika taifa letu. Kama saizi katika taifa la Kenya, unapata ya kwamba vita vimekuwa vingi,
vijana wanauawa, watu wanamwaga damu isiyokuwa na hatia. Mpendo, usiangalie ukaona kana kwamba Mungu haangalii. Kuna jambo Mungu anajaribu kunena kupitia matukio na season hii ambaye tuko ndani, wapendwa. Hivyo ni vizuri kukuwa vigilant, to be awakened in the spirit, tukaweze kuelewa season na nyakati ambazo Bwana ameweka katika maisha yetu. Tumeona ya kwamba kuna wakati wa vita, kuna wakati wa amani, na kila wakati wa amani watu usahau ya kwamba kuna wakati mwingine ambaye ni wa vita. When you are in a good season, it is easy for you to forget that there is a time itakuja ya wewe kukua katika hardship. Na ndio maana Mungu huwa ana alternate, anasema ya kwamba kuna wakati lazima utapitia hivi na kuna wakati bado utapitia the opposite, na kwa yote kuna lessons ambayo lazima ujifunze katika jina la Yesu Kristo. Bwana kaweze kutusaidia hata katika taifa letu la Kenya, tukaelewe ni nini Bwana ananena katika majira hii ambayo tunapitia. Wakati vijana wanakufa katika taifa hili, wakati watoto wanakufa kiolela, kuna jambo Bwana anasema pertaining this season na pertaining this time katika taifa letu, katika jina la Yesu Kristo. Yatupasa mimi na wewe tukaweze kuelewa ni majira gani na ni nini Bwana anasema katika majira haya, na tutaweza kukomboa kizazi hiki katika jina la Yesu Kristo. Tutaweza kuleta amani katika taifa hili tena katika jina la Yesu Kristo, tutakapotuelewa. Unajua sometimes season huwa ina long last. Kwa sababu gani? Hatuja inquire from God, unasema nini katika majira haya. Utapata katika taifa letu tumekosa amani kwa muda mrefu sana. Wenda ikawa tujauliza Mungu katika hii kutokuwa na amani, unasema nini katika maisha yetu? Unasema nini na viongozi wetu? Unasema nini na kanisa lako? Unasema nini na vijana wa taifa hili? Hatujaelewa. We have not inquired from God. Na ndio maana pengine season ina take time, but when we wake up and inquire from God about the season and the timing, Mungu wa majira na nyakati ataelewa watu wangu kuna jambo wamesoma, na atakuwa radhi kutufukisha katika season nyingine ambaye ni amani katika jina la Yesu Kristo. So we must inquire from God every time. Whenever we pass in any situation in life, we must inquire from God. Anasema nini katika majira gani? Mimi mara mingi nimejifunza, kuna wakati mwingine signs zinatokea tu, ninaambia Bwana, unajaribu kusema nini katika majira hii ambaye ninapitia? Ninauliza Bwana, unasema na mimi nini? Na Mkristo ambaye ni wa saizi, ninakwambia ya kwamba wewe ambaye unanisikiliza, I'm telling you that it is good to be sensitive. Saa zingine tu watoto wako wanakusumbua kwa nyumba, lakini wewe unasema tu sijui ni shetani mgani amewaingia. Wewe piga magoti yako, inquire from God about that season ambayo unasumbuliwa hata uwezi kuwa na amani. Na Bwana akijua ya kwamba umetamani kujua about the season and timings ambazo unapitia katika kuwalea watoto, Bwana atashuka na kukusaidia katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, ni vizuri kujua kutembea katika nyakati na majira katika jina la Yesu Kristo. Tukiangalia hata katika wakati wa katika taifa la Israeli, tunaona ya kwamba kulikuwa na time and season, ya kwamba leo hii huyu atakuwa mfalme, lakini baada ya season kadhaa tunaambiwa kama ni Daudi alirule over how many years, na baada ya Daudi kuna season ilikuja, Daudi akatolewa kuwa mfalme na mwingine akaingia. Hata katika leadership, mtu hawezi kaa katika leadership milele, na hata kama utakaa ni promotion, na utakapokuwa promoted because of the season, katika hii season utakuwa katika hii ya chini, na katika season nyingine you will be promoted to be in a higher level katika jina la Yesu Kristo. Tukiangalia kitabu cha Danieli 2 mstari wake ni 21, Biblia inasema ya kwamba yeye hubadili majira na nyakati, huuzulu wafalme na kuwamilikisha wafalme. He is able, ya kwamba anaweza uzulu mfalme hata kama anakuwa anatawala. Mungu mwenyewe katika majira yake anajua, na huwa ana call some of the things ya kwamba kufanya hata pengine ni mfalme mwenyewe atajiuzulu. Kama saizi nasikia katika taifa la Kenya kuna wengine watu term, kuna wengine
na saizi nasikia kwamba kuna half term. Hiyo ni Mungu anakuanga amepanga, sio wewe. Hata kama Mungu alipanga itakuwa half term, katika majira ambayo amepanga itakuwa jinsi ambavyo mwenyewe amepanga. Maana katika kitabu cha Danieli maandiko yanasema ya kwamba ni yeye ana majira ya kuwauzulu wafalme na kuamilikisha wafalme. So he's able to kutoa mfalme katika kiketi na kumweka mwingine ambaye mwenyewe anataka katika jina la Yesu Kristo. Lakini kwa yote hiyo, si ni vizuri uenquire from God ya kwamba katika hii leadership, kama wewe ni kiongozi katika taifa ama katika majimbo ama katika area yote ambayo umechaguliwa katika uongozi ambaye Bwana amekupea, jua ya kwamba katika hiyo majira ambayo umechaguliwa, kama ni miaka 5, jiulize ya kwamba, uliza Mungu ya kwamba inquire from God about that season. Uliza Mungu katika hii season ya miaka 5 ambayo umeniweka nikaweze kuongoza watu wako, nitafanya nini? Utanielekeza aje? Na Mungu atakuwa mwaminifu wakati unamwenquire from the katika season ambayo unapitia, na atakusaidia katika jina la Yesu. Sasa tumeona hapa hivi ya kwamba ni yeye hubadili majira na nyakati. Danieli alikuwa anasema ya kwamba ni Mungu, alikuwa anaimidi Mungu akisema ya kwamba ni wewe unabadili season and times, nyakati na majira. Mungu ni wewe unabadili ya kwamba wakati season ziko, jueni tu ya kwamba in any season ni Mungu huwa anakosa. Useme kwamba ni coincidence, useme ya kwamba ni vile mimi ndo nataka hii maisha, nimejichagulia venye nataka. Hapana. Times and season are being controlled by God only. Hakuna mwenye nguvu na uwezo wa kufanya nini, wa kucontrol our timing and season. Kile ambacho wewe unaweza control ni ile katikati ya time. Unaangalia kwamba season ambayo Mungu amekuweka, unamwenquire kila siku, saizi nifanye nini, kesho nitafanya nini, kesho kutwa nitafanya nini, na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Tunaambia bibi ya kwamba Biblia inasema ya kwamba huuzulu wafalme na kuamilikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima na kuwapa ufahamu wenye maarifa. Maandiko inasema ya kwamba hata kama ni yeye ana uwezo wa kuuzulu na kumilikisha, maandiko pia inasema ya kwamba pia ana uwezo ya kuwapatia hekima wenye hawana hekima, hata wa kuelewa majira na nyakati. Maandiko inasema ya kwamba ni nani huyu ambaye ana hekima, na muulize Mungu. Somebody ambaye unahisi kwamba hauna hekima, hekima ni Mungu anapeana. Maandiko inasema na imeconfirm katika Danieli ya kwamba yeye huwapa hekima wale ambao hawana hekima, na yeye huwapa ufahamu wale ambao wanahitaji. Mpendwa, hitaji hekima kutoka kwa Mungu ya kuelewa majira na nyakati. You know you cannot have that unajua kuelewa nyakati na majira inahitaji discernment. Na hiyo discernment katika lugha ya siku hizi inaitwa skill. Hiyo skill lazima ukue nayo. Wewe ukikaa unasema ya kwamba kama mkulima siku hizi wako skill, wanasema ya kwamba mimi sitapanda Disemba, nitangoja January nilime, I prepare my shamba then nitapanda. Hiyo ni hekima ambayo Mungu anapeana. Na ndio maana katika Danieli nimeona ya kwamba yule ambaye ana hekima ya kuelewa majira na nyakati ni Mungu anapeananga. Muulize Mungu, mueleze, mwambie Bwana, ninataka unipatie hekima ya kuelewa nyakati na majira ambazo ninazipitia katika jina la Yesu Kristo. Kama una ufahamu, ambia Bwana, nipatie ufahamu wa kuelewa times and season, na yeye atakupatia. Maana maandiko inasema ya kwamba na huwapa ufahamu wale ambaye hawana ufahamu, na huwapatia hekima wale ambaye hawana hekima katika jina la Yesu Kristo. Elewa hekima na times and season katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Na tumeona ya kwamba hekima na times and season hata katika uongozi, si tumeona katika Danieli ina mata. Kwa hivyo useme kwamba ni wewe uko na uwezo wa kutoa huyu katika uongozi na kumweka huyu. Ni Mungu anaangalianga tu. Ndio Mungu afanye huyu atoke hata kabla hajamaliza ama amemaliza. Ni yeye anaangalianga. Kwa hivyo tusijipige kifua tuseme kwamba ni sisi tumesababisha. Hata Mungu wetu anaangalia the ruling ambaye our leaders wanaturule nayo, na ni mwaminifu, hawezi kubali udhulumiwe, hawezi kubali unyanyaswe. Anakuja kwa wakati, maana yeye ni Mungu wa wakati na majira, na anaondoa yule ambaye hastahili na anaweka yule ambaye anastahili katika jina la Yesu Kristo. Tunaposoma
katika Waefeso 5:15 hadi 17, maandiko inasema ya kwamba basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasiokuwa na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Hata nikwambie ya kwamba you can redeem your timing. Unaweza redeem wakati ambayo unaishi. Hata kama ni Mungu anapeana wakati na majira, isikupatia tu relax useme hata nikikaa kumbe Mungu ni wa season. Akitaka niamke nifanye jambo fulani nitaamuka. Hapana, Mungu ndo anakupatia hekima. Si tumesoma katika Danieli, mwenye hana hekima aulize. Na tumeambiwa hapa katika Waefeso ya kwamba kwa nini tunatembea kama watu ambaye hawana hekima, na maandiko inasema ya kwamba tunastahili kutembea tukielewa, tukiukomboa wakati, tukielewa ni nyakati gani hizi ambazo tunaishi. We must be vigilant. Lazima tukomboe wakati ambazo tunaishi ndani. Usikae tu hivyo tu useme ya kwamba God understand. Lazima ujikakamue, na nimesema hiyo kujikakamua ni to inquire from the Lord about nyakati ambazo unaishi. Mara mingi huwa unasikia watu wanasema ya kwamba nyakati hizi ambazo tunaishi ni za mwisho. Ni kwa nini? Unapata ya kwamba mtu yeyote hawezi tokea na aseme ya kwamba tunaishi katika majira na nyakati za mwisho. Hapana, ni wachache wenye hekima ya Mungu ambayo wameangalia katika macho zao, ambao wamesoma katika maandiko na wameelewa science ya wakati wa mwisho, ndio watakuja wakwambie ya kwamba na kweli mpendwa, tunaishi katika nyakati za mwisho. Na maandiko imethibitisha katika Waefeso ya kwamba tuelewe tunaishi katika nyakati za mwisho. Tutembee haraka tukikomboa wakati. Redeem that time that you are in the name of Jesus Christ. Katika ile wakati ambayo uko nayo, usikae tu kama mwenye uelewi. Komboa wakati. Tutembee katika kukomboa wakati na majira katika jina la Yesu Kristo. Maandiko inasema ya kwamba kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali fahamuni ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Hata nikwambie ya kwamba katika majira na nyakati lazima tukue na hekima. Maandiko imesema tusikuwe wajinga, tufahamu kuhusu. Inasema ya kwamba tusiwe wajinga, bali tufahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. In times and season we must inquire from the Lord and let his will be done in our life, katika jina la Yesu Kristo. Na utakapokuwa ukikaa katika majira na nyakati yoyote, elewa ya kwamba ni Bwana amekuweka na ujue ya kwamba ni mapenzi ya Mungu. Unakuwa katika ile majira ambayo uko ndani katika jina la Yesu Kristo. When you understand the time and season, we can bring victory to our land. Wakati ambapo tunaelewa nyakati na majira, tunaweza leta ushindi katika taifa letu. Hata saizi mimi tena ninasema katika taifa la Kenya, wale ambao wataelewa ni nyakati gani tuko ndani, wale ambao wataelewa ni majira gani, ni wale tu ambao wanaweza kuleta ni wale ambao wataelewa majira na nyakati katika taifa letu la Kenya, ni wale ambao watatuletea ushindi. Lakini wewe ambaye umekaa hauelewi majira na nyakati, maana umuulizi Mungu, hawezi leta ushindi katika taifa lako katika jina la Yesu. So when you want to bring victory in your land, you must understand the time and season that the country is in, the time and season that the nation is in, katika jina la Yesu Kristo. Tutaangalia katika the book of First Chronicles chapter 12 and verse 32. Hapa tutaangalia ya kwamba wana wa Isakari walielewa nyakati na majira, na walipoelewa nyakati na majira, the children of Isakar waliweza kuikomboa Israeli. Ilipaswa tu kuelewa nyakati na majira. Na ukisoma katika hiyo kitabu cha mambo ya nyakati wa kwanza 12:32, utaona ya kwamba wakati watoto wa Isakari walielewa the time and season, waliweza kuleta ushindi katika Israeli, na Israeli waliweza kuwategemea hao. Maana wewe utategemewa wakati unaelewa nyakati na majira. Taifa litakutegemea, ama litategemea mtu ambaye anaelewa ni season gani ambaye tuko ndani katika jina la Yesu Kristo. Watumishi wa Mungu, taifa litakombolewa kupitia wewe ambaye unaelewa tuko katika nyakati gani na majira gani, wakati ambapo unastahili kuleta mahubiri ya toba katika taifa,
taifa. Ukielewa ni wakati wa kuleta mahubiri ya toba, hautaleta mahubiri ingine katika jina la Yesu Kristo. Maana Bwana atakuwa ameleta ile hamu ya toba katika taifa, katika wewe mtumishi, na atakusurutisha ukaweze kuleta taifa katika hali ya kutubu na kumtafuta Mungu. Mimi niliona wakati Israeli vita iliinuka, walielewa ya kwamba kuna mahali tulimkosea Mungu. Kila mara Waisraeli walipomkosea Mungu, ulipata vita ilikuwa inainuka. Hata katika taifa letu tunapoelewa, watumishi wa Mungu, the time and season ni sisi tutakaoikomboa taifa hii. Usingoje politicians wakomboe taifa, hawataelewa wakati na majira ya Bwana. Maana ni wewe, you are the person who is inquiring from God. Wale wanaangalia wale ambao wanawapigia kura wanasema nini, lakini wewe kila siku katika magoti, lazima Bwana akuwe amesema na wewe mtumishi wa Mungu kuhusu kile ambacho kinaendelea katika taifa la Kenya. Kama unatembea katika timing and season of the Lord, katika jina la Yesu Kristo. Mimi sana pertaining the nation issues, mara mingi mimi naona ya kwamba ni watumishi wa Mungu, Bwana tunapomwenkwaya kwa Mungu, ndio Mungu anatuambia ya kwamba kuna mahali mumeniwacha, leteni toba katika taifa, katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Kuna wakati wa kuwaleta watu katika wokovu, na kuna wakati wa kuambia taifa, Bwana anasema tumrejelee. Wana wa Isakar walielewa, na maana walijua kutembea katika majira na nyakati. Maandiko inasema ya kwamba waliletea Israeli ushindi, na kila wakati before Israelites waende katika vita, waliweza kuenquire from the Isakar, na walipata ushindi kila wakati katika jina la Yesu Kristo. Let us understand, servants of God, the season and timing in our life, katika jina la Yesu Kristo. Hatuwezi peleka watu mbinguni kama hatujasuluhisha mambo katika taifa letu. Bwana kuna jambo ananena katika taifa la Kenya, kuna jambo anataka kutoka kwetu. Ni lazima tusimame na tuambie watu ya kwamba Bwana anataka toba, Bwana anataka tumrudie katika jina la Yesu Kristo. Yatosha jinsi ambavyo damu zimemwagika, yatosha jinsi watoto wetu wameuawa. Watumishi wa Mungu tunasimama na kuleta toba katika taifa letu katika jina la Yesu Kristo. Tusianze kusema ya kwamba yule president ndio mbaya, yule opposition ndio mbaya, yule ndio mzuri. Kama watumishi wa Mungu, wana wa Isakari walielewa majira na nyakati, hata na sisi tutaelewa majira na nyakati. Hatutasema yule ni mbaya, hatutasema yule anastahili kuongoza. Tutauliza Mungu na yeye atatusaidia. Unajua, hata nikwambie ya kwamba I don't know why I'm talking about this topic, ya kwamba politics imeingia katika kanisa, na unapata ya kwamba inakuwa ni ngumu hata kuwapatia wale viongozi our direction, because and again we don't want to inquire from God, because wewe wakati ambapo una side na mtu yule, itakuwa ni ngumu kumuuliza Mungu jinsi ya mtu huyu anastahili kurule, na akikwambia hapana, haendi vizuri, itakuwa ni ngumu wewe kama mtumishi wa Mungu kuface this person. Mimi nasema ya kwamba siku ya leo there is a gap of servants of God pertaining the issue that is happening in our land, tukaweze kumlilia Mungu na kuleta ukombozi katika taifa letu. Wana wa Isakari walielewa na walichagua watu 200 peke yao, wakaenda wakapigana, na maandiko inasema ya kwamba wakati wana wa Isakari walielewa majira na nyakati, Bwana alileta ushindi. Hata na sisi tuelewe, sisi ambaye ni watoto wa Mungu, tuelewe majira na nyakati, tutaleta ushindi katika taifa. Wewe ambaye ni mwombezi, inquire from the Lord. Uliza Bwana, taifa langu linaangamia katika season hii, taifa langu linaangamia in this time, taifa langu linaangamia. Uliza Bwana, wewe mwombezi ambaye Bwana amekuweka katika pengo, uliza Bwana, tutafanya nini? And when you understand the season of inquiring from the Lord, ni mwaminifu, maana yeye amehold the timing and season katika mikono yake, katika jina la Yesu Kristo. Tumeangalia hiyo, sijui tungesoma tu uelewe mpendo, hata kama tutaelezea sana in the book of mambo ya nyakati. Hii mambo ya nyakati, First Chronicles and chapter 12 in verses 32
maandiko inasema ya kwamba na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati. The children of Issachar, those who had knowledge, those who had wisdom to understand the season, kuyajua ya wapasavyo wa Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri zao. Unapata ya kwamba when you understand the timing and season, hata utakuwa kiongozi bora. Maana tunaambiwa kwamba walikuwa wachache wana wa Isakari, na tunapata ya kwamba ni hao walipatia wale ndugu zao the way forward about the nation. Na unapata ya kwamba they inquire from Issachar. Si ati kwamba they are lesser person, hawezi enda kumuuliza Mungu, lakini Issachar walikuwa na akili ya kuelewa nyakati na majira. Na hivyo tunaambiwa ya kwamba wakati unaelewa wakati time and season, what happened to you when you understand time and season? Number 1, ya kwamba unapata ya kwamba watu wote watakuwa chini ya amri yako. So when you want everybody to be under your rule, elewa nyakati na majira. When you understand the time and season, utaweza kuongoza watu wengi sana. Maana maandiko yanasema ya kwamba kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenziwe. Lazima kuwe na mtu ambaye ataelewa nyakati na majira, ataweza kuelekeza wale ambao hawaelewi ni wakati gani na wakati ni mgani. Wanapanda wakati wanastahili kuvuna, wanapigana wakati kunastahili kuwa na amani, wanakwaruzana wakati wanastahili kuwa na furaha, katika jina la Yesu Kristo. Hivyo Bwana akikuinua na kusaidia ukaweze kuelewa wakati na majira, utakuwa chini yako na watu wengi ambao watakusaidia kutekeleza ama kukusaidia kufanya mambo ambayo inastahili pertaining the season that we are in, katika jina la Yesu Kristo. Only wise people understand the season. Ndio nimewaambia kwamba ni kama ka talent. Understanding the season and timing ni kama ni talent, ya kwamba ni wachache sana ambao wanaweza kuelewa, na ni lazima wale wenye hekima. Na ndio maana maandiko yanasema ni nani ambaye ana hekima na muulize Mungu. Kwa hivyo kukuwa na hekima ni mzuri, maana itatusaidia kuelewa nyakati na majira ambazo tuko ndani. Na maandiko katika Proverbs chapter 6 and verses 6, maandiko yanasema ya kwamba ewe mvivu, mwendee chungu, zitafakari njia zake, ukapate hekima. Kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu. Si nimesema ya kwamba wakati wewe unaelewa majira na nyakati, utakuwa hauna mtu wa kukuambia. Tunaambiwa kwamba huyu an ant haina leader wa kumwambia saizi ni season gani atuende utafute chakula. Tunaambiwa ya kwamba hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Unaona ya kwamba inataka tu hekima. Tumeambiwa kwamba chungu ama an ant iko na hekima sana, na kama Mungu anaweza patia hata wanyama hekima, sisi ni bora zaidi. Maandiko yanasema ya kwamba si wewe ni zaidi ya ndege wa angani, na mimi nakwambia ya kwamba wewe ni zaidi ya an ant. Wewe ni zaidi ya huyo huyo anaitwa mchu ama chungu. Wewe ni zaidi yake. Unapata ya kwamba hawana leader wa kumwambia ya kwamba saizi ni wakati wa jua unaweza starehe, na wakati wa mavuno unaweza kimbia kuleta chakula. Unapata ya kwamba ant inajidirect. Unapata hata saizi wakati mwingine tunaangalia, tunapata wamepangana wengi sana katika njia zao, wakienda kutafuta kile ambacho ni chakula na kipile hapa, na at the end of the day unapata kwamba wametengeneza a small hill. Ni kwa sababu gani? Wameelewa ya kwamba tusipokusanya saizi wakati wa mavuno, tutakuwa na shida wakati wa jua. Mpendwa, ninakwambia ya kwamba usipokuwa na hekima ya kuelewa majira na nyakati, itakuwa ni ngumu wewe kukusanya, itakuwa ni ngumu wewe kupata kile ambacho Bwana ametaka ukipate, na itakuwa ni ngumu wewe
kusanya, wakati wa kukusanya. Maana wakati wa kukusanya wewe utakuwa unatapanya. Unapata ya kwamba unatawanya kile ambacho, and in the time of collecting utapata ya kwamba ndio wakati ambapo wewe unatawanya. Na hiyo inafanywa na mtu ambaye hana hekima. Mpendwa, ni vizuri kukuwa na hekima. Hekima inasaidia kila mtu katika maisha. Kwa hivyo wakati ambapo unakuwa na hekima, you will not cry when you know it's a season of crying. Lakini utakaa ukisema ya kwamba nitalia, lakini furaha yangu itaamka asubuhi. Nitaamka na furaha asubuhi. Maana naelewa kuna season, nitalia leo na kesho nitacheka. Yule ambaye ako na hekima hata cheka wakati wa kulia. Wewe ushaona mtu ameenda kwa msiba, badala ya kulia yeye anacheka. Na kama kuna mtu kama huyo kweli, basi ana hekima. Na kama mtu kama huyo unapatanga watu wengine siku hizi tumewagroup kwa wachawi. Wewe utaendaje kwa matanga wenyewe unacheka badala ulie? Na hiyo itafanywa na yule ambaye ako na hekima. Utaelewa wakati wa kucheka, au utakuja kwa harusi uanze kulia, sijui nini, unashika kichwa unapiga nduru kwa harusi ya wenyewe. Unaelewa wakati wa kucheka na wakati wa kulia. Unaelewa wakati wa kupanda. Sitakuona na kiondoo yako unaenda kwa shamba wakati wa kuvuna. Wakati wengine wako katika mashamba yao wakati wa mavuno, wewe unabeba kiondoo ati unaenda kupanda. Ni wajinga ambao wanafanya hivyo. Kwa hivyo kama hauna hekima, muulize Bwana akupatie hekima ili ukaweze kupanda wakati wa kupanda na kuvuna wakati wa mavuno. Na tumeambiwa tujifunze na mchwa. Wakati wa kupanda wakati wa jua yeye yupo tu, lakini wakati wa kuvuna yeye ako katika mbio, anakimbia mbio kuangalia ni nini atapanda wakati gani, katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, tujifunze a season and timings that you are in katika jina la Yesu Kristo. Mwingine wewe umefanya kazi na nimesema ya kwamba pesa zinaenda huku na huku kwa sababu unafanya investment. Kuna siku hiyo investment ukielewa ni season 2 ya kupanda katika investment yako, kuna siku utavuna hiyo investment, itakupatia do katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye saizi pengine hata umenunua uwanja, unasema sasa siku gani nitakaa vizuri, lakini kuna kitu ambacho umekifanya. Wewe umeelewa kuna kitu ambacho unataka kufanya na unanunua uwanja, unaanza kujenga rentals. Katika hiyo hali ya kujenga unapatana na hardship, inakuwa ni season ya kukosa sana. Unapata ya kwamba kwa sababu utegemei kwa hilo peke yake, unapata unafanya investment yako ya rentals, watoto wanataka school fees, mke anataka kitu fulani, mambo mengi yanakuwa mengi, taifa linataka ulipe ushuru. Unapata ya kwamba unakuwa uko unstable. Lakini mpendo, wakati wako wa kuvuna unafika, wakati ambapo hizo rentals zitakuwa zimekuwa investment yako, na utakuwa unavuna katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo usiogope saizi kutawanya. You are doing your investment katika maisha ambayo unaishi. Itafika wakati ambapo Bwana utaanza kukulia kile ambacho umekiinvest ama kile ambacho umekitapanya kwa muda, katika jina la Yesu Kristo. Understand season and times in Jesus name. Shalom, shalom.